Welcome back to our YouTube channel, The Florian's Family. So guys, I video gailalo almost four weeks before एक video gailalo which were on sister-in-laws and I got good response. People also shared their personal experiences, whatever they were going through. And one thing what I noticed is that in all of this सगळे messages जे लोकांन गायले तितून मोस्टली न्यूली एक वर्षाचे 6 months जाले or 3 months जाले or they are also facing the same thing. आणि तेमगे मेसेज हांव रीड कोता हेजे मोबाईल नंबराचे पण हांवें नंबर दिल तुमकां ते नंबराचे पण तुम सगळे मेसेजीस घाताय. सी वन थिंग, कोण अजून जल्मा येलो ना जे सासमाय सून आणि फॅमिली सिच्युएशन सॉल्व करपा. दॅट यू हॅव टू डू ऑन युअर ओन. ओके, आय कॅन ओनली टेल यू हाव अँड वॉट एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर. Okay, I can only tell you, give you good advice. See, what you can do is, जे कोण आता recently married झाले, you have to give time for your relations, for your mother-in-law to know you as a person, for you also to know your mother-in-law as a person. सामके म्हणजे तेंकाय बी न्यू तुकाय बी न्यू, सो दोगांयकूय न्यू ते. आणि कोण मायका लाल अजून जाल्या संवसारा येयलो ना जे ये दोन पड सारखे तगडा पाटी आहाय सासमाय आणि सून मुटाय ती तेंगे कॉन्फ्लिक्ट आहा ती कोण सॉल्व करूं पावलो ना बाये. ना गो करूं पावलो ना सासमाय खुद करूं पावलो ना सून खुद करूं पावलो ना शमाय करूं पावलो ना, कोण करूं पावलो ना. बात तो सही है. मुनीस केदों चेंज जाता जेन्ना खुद आपल्या भितर रियलायझेशन जाता तेन्नाच हे पॉसिबल आहा. करेक्ट? कमेंटान म्हाका सांगाय, इज इट करेक्ट वॉट आय एम सेइंग? जे मेरेन तू खुद रियलायझेशन कोना, सासमायकूय सांगता, जे मेरेन तुम खुद रियलायझेशन कोनाय की ना बाबा ते होरें ट्राय कोता एक पाटी, हांवूय ट्राय कोतली. सो हे रियलायझेशन केल बगर कितें मूव ऑन, लायक लायफ मूव ऑन जावपा ना. आणि तेंकाय सांगता जे डॉटर इन लॉज आहाय, तुम्ही बी चोया की वॉट युअर मदर इन लॉ इज पुटिंग एन एफर्ट इन दॅट. कितें का ती कित म्हणून सोदिता, कितें सॉर्ट जायना जाल्यार जायनाक दिया, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राय. ट्राय दी, एक ट्राय तरी कोर की ट्राय टू अंडरस्टँड की वाय शी इज डुईंग दॅट, वॉट इज द रिझन. Don't involve anybody else. You have to understand ki what she's wanting from you. What is the main reason? Even you have to try to know ki if she's putting effort, the effort kota. So you also have to do that. You can't only keep on saying ki अरे she is not putting effort and this is not putting. No, दोनों तरफ से ताली दोनों तरफ से बजती है भाई. So दोनों तरफ से अगर हो तो ही ठीक है. आम्हा खबर आहा की मोस्टली ये कित्या लागून ही टॉपिक एशकोन सगळ्यांके घरां तूं हुंयचे घर चोय आनी तूं फगेट घर तूं कोणाकडे एक रँडम मनशाको इसार कोणागेले सिस्टम घराको सारकें आहा विथ मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सगळ्यांके बरें चलता एक टचवूड. दे आर वेरी वेरी लकी. ज्यादा से ज्यादा 90% चोडवां तुका हेच रिप्लाय दितली की एवरीथिंग इज नॉट गुड ब्रो, एवरीथिंग इज नॉट गुड. की सासमाय बरे क्लॅश जाता, सासपाय बरे क्लॅश जाता. केन्ना सासपाय बरे बरे आसताय पूण सासमाय बारा चलना, सासमाय बारा चलत जाल्यार सासपाय बारा चलना. सो इट्स ऑल ऑन मेंटेनन्स. हाव यू मेंटेन युअर हाऊस, ते भाशेन मेंटेन युअर रिलेशनशीप विथ देम. ते आयकनाय जाल्यार तुज्यान कांय करूंक जायना बाय, होरें जायना. हांव डायरेक्ट रियलिटी सांगता. हांवें पोतून सांगिलां, आमकां सांगता, यू कॅन नॉट चेंज अ पर्सन अंटील द पर्सन वॉन्ट्स टू ट्राय टू चेंज. सिंपल. तूं कितलें सांग ओ तूं कितलें तेंक इंग ऑर
थिंग और रितीरा और इंग और नो, जब तक तो मनीस भितरल्यान चेंज करपा ट्राय कोना तब तक कांय जावपा ना. तुवें तुगेलें 100% दिवपा पडटा in order to win their hearts. If you're doing your 100%, which I know, mostly I know, y'all are giving 100%, but things are reciprocate zaina because of that ego, you know, that attitude, that ghamand, ki aao kitya, aao only, aao ye, aao te. It's okay. तू एफर्ट करपा तू जाती ना हा, पण रिजल्ट दिवपा ते जाती ना हा. एक ना एक दीस केदना ना केदना ती रियलायज कोतली. रियलायझेशन तेंकाय जातोलें, बट दॅट रिक्वायर्स टायम. ओवरनायट तुमगे प्रॉब्लम जाताय, ओवरनायट सॉल्व कांय जावपा ना न्हू. तूं तुगे काम कर, तुगे कितें आहा तें दिसपटें तूं कर, ओगे राव. यू कीप युअर खोपडी शांत. You talk to your husband, you divert your mind, you know, do all the stuff what you can do which can give you good peace of mind. बाकी छोड़ दो. तू कामा वय जाल्यार कामा वच. तू कितें आर्ट एंड क्राफ्ट तू कितें यू आर गुड एट इट, डू दॅट. or you know, keep yourself busy राव. कित्या you know, don't let yourself fall into all that negativity की अरे हें जायना, हें जायना, तें जायना, हें जायना. See, these are part of life, you know, these are part of life. So if tumge zomna no, space di, time di, let her be in her own world. Give her also peace of mind. Te age che, I don't know what age is your mother-in-laws are, but give them peace of mind by, if you are not comfortable with me, if you are not, you know, adjusting with me, if you are not happy with me, tu tuge जाग्याचे राव, पण हुशाल राव. तेंक तें प्रेशरायज कोनाका, तेंक तें बर्डन कोनाका की यू नो, अरे तू म्हाका एश कोता, तू म्हाका तेश कोता. सांगिल न्हू तुवें. एक पार्ट कन्फ्रंट केलें, 2 पार्ट कन्फ्रंट केलें, 3 पार्ट केलें, केल जाल्यार आं, केल ना जाल्यार देन इट्स युअर प्रॉब्लम. तुगे सासमाय घे, देर बॉर्न कर. डोंट इन्वॉल्व युअर हजबंड, डोंट इन्वॉल्व युअर मदर, डोंट इन्वॉल्व युअर फादर, डोंट इन्वॉल्व युअर सिस्टर्स, युअर whoever in the family. Just you and her. Make her sit, talk to her, hold her hand if it is possible. Na dalya achkel dalya sod hobar. But boss ani oloy, boss ani teng sozmai ki what is your point of view, what is her point of, try to know what is her point of view as well. See, oloy na conversation kona ती mystery solve जावपा ना बाय. So basic thing is what you can do is talk. तू उलोय आनी sort out कर. जायना जाल्यार then you do your own work. तुगे घोवा सांग बाबा चोय हांवें ट्राय केलें, हांवें उलोवपा ट्राय केलें, सॉर्ट आउट जायना. आतां म्हज्यान कित करूं जाता, कांय करूं जायना. सो यू डू युअर वर्क. तूं कोणा सजेशन कांय दिनाका. तो चेड चोयतलो, माय चोयतली, तें तेंगे लुकआउट. पूण तूं तुगे कित करपा आहा तें तूं कर. You don't become the bad person. And remember, if you're treated bad, if your jaan puch ke your image is brought down, or jaan puch ke te machis ka fas kan uz lailo ha tuj modyan tuge goa mode kone जाऊ जाल्यार ते तो चोयता. एश चिंतनाका की कोण चोयना, अरे nobody is, I am only suffering. No. आयज ना, हाल्या ना, 15 वर्स ना, 16 वर्स ना, एक समज तू जाणटीपणा देखून ते कर्मा येतली तेंका. तुका इफ यू आर डुईंग बॅड यू विल ऑल्सो गेट इट. इफ दे आर डुईंग बॅड दे विल ऑल्सो गेट इट. कोणा सुटना, हिंगा मेटा. हांव तो पयलींसा सांगता, हिंगाच मेटा कोणा. तुका आतां आनी देव रावना वयर यो पुसान तुगे तू कित कोता तुका हिंगा मेटा. वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, हें तो आयकिल्लो आसता तुमी. इफ थिंग्स आर नॉट सॉर्टिंग आउट, मेंटेन डिस्टन्स. यू डू युअर वर्क. सकाळी उठ, just do some yoga and just peace of mind. Watch some movie, or you know, go out. If you have friends, talk to them. You know, watch a nice movie, or you know, mashe try to divert your mind. If you're going for work, to jackpot, away from every negativity. Go for work, enjoy there, have a peace of mind, and come home. And don't get into all these negative things. You do your work, eat, sleep, bus. Get up in the morning, go for work. And you know why I'm saying this? Because
when I read those messages, no, it is like esh disota ki I wish I could put those messages, but it is an identity reveal, so I don't want to. You know, tenka eshkon munche, they are falling into depression. You know, those messages, the writing pattern, what you all are typing is like as if the person is slipping into depression. You know, don't fall into depression, because if you fall into depression, who's going to see your husband? Your in-laws will grow old, but you are committed to your husband, right? The messages for tum dhala no, tum obviously te choitali kon messages ko kit dalte apon kit sangil te tum jane, so हांव ये तुमक सांगता. एक सासमा या very very understanding, very loving सासपाय देखून सारखे हिंग बसयताय आपल्या सुनी, you know, आणि तो बॉन्ड चोयन जाय ते चेडवां फील जाता विच इज रियलिटी. ये आमी ये आतां तुम ये हेणाकाय आत कमेंट सेक्शना, वाय यू ऑलवेज ब्लेमिंग द मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ. नो, nobody wants to share their child, nobody wants to share their son. This is reality. This is reality. तुम कितले गुंडोय, तुम कितले सांग, आमगे India 90% of the houses, if you go to see, women are depressed because they are not treated as they are the daughter of the house. You know, हांव सगळे सासमायकूय एक मेसेज दिवपा सोदिता. हांवें लास्ट टायम तेच सांगलोलें, आतांय तेच सांगता. एक चान्स तुमगे सुने दियाय. यू नो, जे तुमी ओळपण तुमगे चेड्या चोयता, कित्या जेन्ना मनशा कडेन तो ताकद आसता न्हू की आय कॅन डू एवरीथिंग, अरे आपण तुमचेर ना, हांव म्हज्यान सगळें करूं ना, पूण एक टायमाचेर तुगे ही दिमी आहा ती डावन जातलीच. सारकें न्हू, हांव डायरेक्ट सांगता. हांव ती आयस्क्रीम हे भशेन गुंडयन सांगना, हांव डायरेक्ट सांगता. एक ना एक दीस तुका गरज पडटली आपल्या सुनेची, एक ना एक दीस तुका जरूरत पडटलें आपल्या भुरग्याची, आपल्या चेड्याची, आपल्या चेडवाची. तेंकाय बी सोनाका, चेडवाची, चेड्याची. सो कित जाता, जेन्ना तूं बरें आहा, वेन युअर सामकें आंगान गोट आहा न्हू, आनी तूं तें हाड कोता, आनी मागीर तूं एक्सपेक्ट कित कोता, चोयलां मुगे सून म्हाका चोयना, चोयलां तूं मुगे चेड म्हाका चोयना, चोयलां मुगे चेड म्हाका चोयना. कितकोन चोयतलो, कितकोन चोयतलो, आनी कितकोन चोयतलीं भुरगीं, कितकोन चोयतलीं. जरी तर तुमकां सारकें रावपा नाका, एडजस्टमेंट तुमकां करूं नाका, म्हणजे मानून घेवपा, एक्सेप्टन्स की ना बाबा आमगे घरान चेड येयलां. आतां तुमकां हांव एक डायरेक्ट सांगता, तुमकां तुमगे चेड दिवपा नाका, पूण तुमकां लोकांगे चेड जायो, तुगे चेड्या लोकांगे चेड जायो, पूण तुमकां आपल्यागे चेड्याकू, आपल्या जिगर का तुकडा तुमकां सुने दिवपा नाका. कित्याकू ये डबल स्टँडर्ड समज मी नाही आते होरे ना. कित्या तेवूय माय पाय आपल्या चेडवा सारकें एश कोन्न दोताय, ते जिवा कुडक्या ती एक सेकंडा भितर जेन्ना चेड सोयरीक घेवन येता तेन्ना सरेंडर कोताय ती चेडवा लागोन, चेडवागे खुशी लागोन, ते तेजे बरें हॅप्पी आसता म्हूण. सो तुमकां एक्सेप्टन्स कित्या जायना, कित्या एश कोन्न एक्सेप्टन्स जायना की ना तेय मुगे चेडू, आनी सौभाग्य आमगे नशीब की चेडू आमकां येयलां घारा. कोण चोयताय, कोण चोयताय, तुम तर जाणाय, म्हाका कांय सांगपा गरजू ना. तुम तर जाणाय जाणटेपणेन कोण चोयता तो, कोण चोयता, इसाराय, तुमकां इसाराय. भोव थोडे जे हिंगसा ओडटाय ते चेडे चोयताय. भाग्य सौभाग्य तेंगेलें. नाजाल्यार ते बाडे कामा बिजी, कामा भुरग्यां बायल, काम भुरग्यां बायल, काम भुरग्यां बायल. तुमकां लागोन टायम हूंय आहा तेका. तो कंपनी मॅनेजरा सांबाळटलो काय तुमकां सांबाळटलो, घराको मनशां आहाय तेंकां. तुम हितू पड त्रास. हांव तो पयलींसा सांगता, सास बहू सून बेटी के बीच में बेचारा हस्बैंड पिसता है, बदाम पिसता के जैसा.
तो तेगे ग्राइंडर जात थिंगा ते खबर ना कितें करचें तें. ती आपल्या आडाची आहा, तूं आपल्या आडाची आहा, तेणें कितें करपाचें. तो कितें मुकोतलो. बायले आटेन गेल जाल्यार माय अपसेट जाता, मायच्या आटेन गेल जाल्यार बायल अपसेट जाता. मागीर तेणें करपा कितें. बट आय एम टेलिंग ऑल द हस्बंड्स ऑल्सो, टेक अ स्टँड. See both the parties, what they have to say, what they have to this thing, and come to a conclusion. Listen to them and come. आणि हांव सगळे सासमायकूय सांगता की एक चान्स जे तुम्ही तुमगे चेड्या पड तुम एशकोन सारखे शायनिंग स्टार भाशेन चोयताय ते एक पाट आपल्या सुनेकूय दिन चोयाय न्हू, की आपल्या सून आपल्या कितू मोग कोता, आपल्या कितू जीव घाता. एक फ्रेंड त्या घरां तेक एडजस्ट जावपाक टायम लागता, केन्ना 6 months लागता, केन्ना वर्स लागता. ते तुगे घरा कडेन सेटल जालो ना, तुगे घरान जल्मान येयलो ना, ते दुसऱ्यान ते थिंगसान आपल्यागे घर सोडून येश येयलो आहा, तेंक टायम लागता. हांवें चोयलां जे एक सासमाय हांवें चोयलां तुमगे तेंगे मेसेजीसांत चोयलां हांवें की दे से की हालसान किचन तुगेले. अरे त्याक मसाल हुंय ते खबर ना. तुगे हुंय कित दवरलो आहा, तुगे कित कोन, तेगे टेस्ट कितें, तेगे टेस्ट कितें, तेगे कितें, तो कित खाता, तुमकां कित लायक आहा. देर आर सो मेनी थिंग्स. कितुले सारखे आसोता एक बायले हँडल करपा एक कुजना. इट इज नॉट कित्या आतां गो मुट्टू स्पायसी हाय ना, सासमाय तीक लायक. आतां कोतो कितें. तेण केल जाल्यार जातलें, तेण केल जाल्यार एस जातलें, मागीर जालें ना, आमकां कॉन्फ्लिक्ट. सो बेसिकली वॉट आय एम सेईंग, सगळे मेडोन एक चान्स, कित्याक तेजेरूय येता तो, कित्याक तें भायर सान येयलें न्हू. तुम तो आपल्यागे घरा कडेन आहाय, पूण तें आपल्यागे घर सोडून तुमकां लागून येयलें न्हू, तुगे चेड्या लागून येयलें न्हू. कोणा लागून येयलें तें. तुगे चेड्यागे फ्युचर सांबाळपा येयलां, तुगे चेड्या सांबाळपा येयलां. तूं जरी तो तुगे जिगर का तुकडा तेज्या हातीन गायना जाल्यार तूं कितको कोटोलें वॉट इज शी केपेबल ऑफ. तुम कितको कोटोलें की तें कितको सांबाळटा. तुम सोडपा तयारूच नाय जाल्यार हें म्हाका सांगपा गरज ना. हें तुमी बी जाणाय. जे कोण हे पड कोताय न्हू, सासमाय पड स्ट्रिक्ट रुल्स एंड रेगुलेशन तुम दोताय, तुमी बी भितर तुमकांय बी तें फील जातलें की नो या आय एम ऑल्सो अ बीट स्ट्रिक्ट. तुम जातलें 199% जातलें आयकोन. बट तुम एक्सेप्ट करपा नाय. यू विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज ते भितर पड तो 3 लेटरा पड हें आहा न्हू, इगो, EGO, तो तुमकां केन्ना देंवपा दिवपा ना. हे संवसारां आमी थोडे दीस आहाय. उमको मुनीस कितू उगोत रावतलो ना रावतलो तेज कांय गॅरंटी ना. सो एन्जॉय द रिलेशन. तुमको कित हातीन पड देवान ती रिलेशन दिला. आनी तें हांव एक सांगता, तुमगे तें सून पड येयलां, तें सून बेश्ट येयलो ना. ती जोडी तेण बरयल्या. तुज्यान, मुज्यान, नेबराच्यान, विलनाच्यान, कोणाच्यान कांय करूं जायना. ती तेण बरयल्या. तेका लागून ते एक जाल्याय. हुंय आल्तरार एक जाल्याय. कित्या जाल्याय तेगे विश ती. तुका लायक ना तें तुगे प्रॉब्लम. पूण हांवें बी चोयलां की जेन्ना तेंगे दिमेच्यान जायना तेदो सून जाय. जेन्ना हांगा घोटायना आनी सामकें जायना तेदो सून जाय. हें सोत हांवें चोयलां, म्हज्या दोळ्यान चोयलां की दे आर टेकींग केअर ऑफ दियर इनलॉज, दे आर टेकींग केअर. थोडे आसतले आतां तुम ते आनी टेक करून घालतले थिंगा. नॉट ऑल, युअर डॉटर्स ऑल्सो सी. एवरीबडी वॉचीस, एवरीबडी सीज. Not all, even daughters, some soon also they leave the parents and they go. Oy baba, soglen zata. It is also seen which daughter lives where and which daughter doesn't come to see, which son doesn't come to see. Everything, everybody is a sinner. Nobody is sant. Everybody is a sinner. But it depends on the family how they hold each other's hand. But if you are not ready to hold each other's hands, how will you take the family in front?
मुखार त्या फामील कितको वतली तू तेगे हात सोटा ती तेगे हात सोटा ती तो तेगे हात सोटा कितकोन फॅमिली चलतली. एका लागून हांव सांगता एक मुखले चान्स दी आई सून सासमाय एक चान्स दी. बोस आनी उलोय बोस उलोय ते घे बोस उलोय आनी ते घे आयक पयलें ती कित सांगता कित सांगो सोदिता. जरी तर ती सामकी एग्री जायना then you decide for yourself. You are free. Every person has their own life. If she's not listening, then you decide for yourself. Let her decide for herself. No problem. But तू तुगे मानसिक संतुलन मोठा इथे आलोय नाका. Now I want positive reply on my number. I want positive thing. If I can change one person through this video, I will be blessed. I will be blessed. Change yourself, change your mind, divert your mind. If you can't, no problem. Nobody is forcing you. Divert your mind. Mind divert core. But don't slip into depression. If you fall into depression, there's nobody to bring you out. It is you versus you. I'm telling all the girls who have typed me, I'm telling you, if you fall into depression, you will keep falling in it. Then you will need doctors, you will need this one, you will need that one, you will need counseling sessions. No. Your peace is in your hands. How you maintain the peace is also up to you. If you like this video, please do like, comment, and share korai. Tumge family, tumge sasmaik, tumge sunek, tumge soglya, and bring the change in you. Subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to press the bell icon next to subscribe button so that you get notified until I upload another video. Until then, love. Bye.